আমাদের খবর সঠিক থাকে না। আমাদের খবর সঠিক থাকে না। আমাদের খবর সঠিক থাকে না। ये हमको इन्फॉर्मेशन मिला 8 बजे। ड्राइवर ने इन्फॉर्मेशन दिया था, तो मैं बोला कि जहाँ आप ऐसा लीकेज हो गया तो एक काम कीजिए, जहाँ फाका एरिया है वहाँ ले जाइए गाड़ी को, वहाँ पे साइड कीजिए और जो गाड़ी आ रहा है उसको सबको रुकने के लिए बोलिए। और कहाँ से लूट किए थे? ये हम लोग SR प्लांट से गोपालपुर। खाली कहाँ होगा? ये जॉनसन, पानागढ़ जॉनसन, पानागढ़ जॉनसन। यहाँ पे कोई हताहत में दुर्घटना तो नहीं ना हुआ? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस लीकेज हो गया। आपका नाम? मनीष कुमार। ঘটনাটা হচ্ছে যে সিএনজি গ্যাসের গাড়ি যাচ্ছিল গ্রিন লাইন এলে মানে যেহেতু হঠাৎ রাস্তার মধ্যে লিকেজ হয়েছে, লিকেজ হওয়ার পর ড্রাইভার এখানে রোডের মধ্যে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং কোম্পানির লোককে খবর দেওয়া হয়েছে যে টেকনিশিয়ান এসছেন এবং এখন রিপেয়ারিংয়ের কাজ চলছে। কোনো দুর্ঘটনা হয়নি তো? না না, কোনো দুর্ঘটনা কিছু। আপনার নাম স্যার? আমার নাম প্রকাশ পাল, ফায়ার অফিসার, পালাকাটা।